BJP baje Mantri Sabha khorokni je manmani yago tabuk je bwskango Lok Sabha chongbario lukurok mangpili srai nukha bini salo je West Tripura ni candidate agini tsa Mantri Okta Biplop Kumar Dev Rajbari thane Maharaj bai malimani abo mangpili kasai faika tabuk bwskangni salo MP election tui purbason sabongnai bobahai ke lukuro sabno budnai bobahai tabuk je is a political analysis scenario bahai হামবাই খাজানি তাকুকদে লুকুকসন যারা জরানি নিউজ তাই নিনি নিউজ চ্যানেল নাই তংনাই যতননা আনি ইন্টারন্যাশনাল তিনি ওমেন দেনি যতনি খামবাই জাফারো তাই তিনি সানজা জরাবো যেহেতু নং আনারো ফাইকা নরো ফাইমান বাগৈ নরনবো আং বেলে বেলেকে হামবাই জাফারো তো বসাকাংনি লোকসভা যে চংমারি কক লোকসভা চংমারি যে কক ত্রিপুরা রাজ্য দুইটা লোকসভা নির্বাচন লোকসভা কেন্দ্র পশ্চিম ত্রিপুরানি তো ক্যান্ডিডেট দিগলামই থাকা ভারতীয় জনতা পার্টিনি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব 2018 প্রথম বিজেপি সরকার ফাইনালি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হাইয়াকে বর্তমান রাজ্যসভানি সাংসদ বিনিমঙ্গই বিজেপি সেন্ট্রাল ni je chini netar ঘোষণা রক্ষা তো ত্রিপুরা রাজ্য যেহেতু দুইটা সিট আবো আসলে দুইটা সিটও চিনি বিজেপি বসানাই তাবো নিনি সমঙ্গে হাই যে মিয়া যে ত্রিপুরা মথানি যে মাননীয় মন্ত্রী শপথ গ্রহণ নামানি মাসাকে বিশ্বকিতুকে প্রতিমন্ত্রী ব অনিমেষ দেববর্মা के मंत्री ठीक है प्रतिमंत्री हंगाके पूरा मंत्री या अब अर्धेक मंत्री जेमन चेयरमैन निलोगी भाई चेयरमैन हाई तो बरो फाइमानि बागै आं बरनो बेलेके हामबाय याफारु पाइपे हामबाय याफारु तान बागै हिमा महाराज जे सामानि थानजा हिनै ता फाइने बीजेपी ओ थानजा फाइमानि बागै बीजेपी आईपीएफ ति मथा ताबो एक लगी मिलि होइनाय ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি এলাকানো ডেভেলপমেন্ট খাইনেন বাগৈ যে থানচাং ফাইমানি বাগৈ আং বর্ণ মহারাষ্ট্র পাইপাইয়া হামবাই ইয়াফার পাইপাই হামবাই ইয়াফার তো আগামী লোকসভা নির্বাচন বড় মথা পার্টি চিনি বিজেপি সমর্থন খাইনাই এবং লোকসভানি দুইটা সিটনো চিনি বিজেপি नि প্রতিনিধি হইনাই লড়াই খাইছুম গোবাং বুথ বাইছুম পাইনাই বিপুল বুথ বাইছুম পাইনাই so but kabang kero ni chung modi ji no duita sito no sumbono podo central patong nai to lukoro অনেক সংখ্যা যে আসলে ত্রিপুরা মধ্যে কি ক্যান্ডিডেট নাই কিনা আসলে আবো বড় বসাই মানু যিনি বিজেপি নি হাই কমান্ড বসাই মানু বড় চং যেসু যেসিন থানে যে খবর চং যেসু বিজেপি নি কাছে সিকনসা পার্টি কর্মী কার্যকর্তা চিনি জানে যে খবর কাকে ত্রিপুরা রাজ্য দুইটা লোকসভা সিটও বিজেপি নি অঙ্গইনি বাতাইনাই বাকি আইপিএফ তিনি এবং ত্রিপুরা মথানি বড় যত পদ্ম ফুলমার্কা ও বুথ রইনাই যিনি বিজেপি নি মনোনীত প্রার্থী ন কাপলাইছাই tabuk sung Saiman ka Maharashtra ni statement obo sung je boro tiprasani bai kam sam tangai tiprasani bai kok sanai symbol matter khlai ni gechung Saiman ka je রাজ পরিবারই ন খরবসা কৃতি সিং যে ছত্তিশগড়নি যে টংনাই বিনি বিবি ন আইনগবো বিনি বসাইবো বিজেপি नि एमएलए আমহাই চিন্তিনি ক ইনফরমেশন তঙ্গু বসে পূর্বাসন বাসনাই গেতাক ত্রিপুরা থা বদলনি ফাসিঙ্গো যে আবো হাইকে পলিটিক্যালি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বাকি ত্রিপুরা তো অলরেডি রিকগনাইজ পার্টি তংমানি তাবো ত্রিপুরা থা আন্ধ্র সোমার খোস বুধবার একলা ত্রিপুরা সারো যে ত্রিপুরা থানি পার্টিন বড় তাবো আবো ববাহাইং ন বিসিং ববাহাই সিনারিও হিমান নাইদি আবো সুমু খানাকা আঙ্গুনি জিবু খানাকা আসলে কৃতি দে বর্মন হিনয় কৃতি সিং দেনে কৃতি দে বর্মন
মহারাষ্ট্র চিনি বাহানো বসানা হেনি চুমুখানো আবো আসলে ফাইনাল তাই কয়েকদিন পরে কিন্তু আবো খরি ফাইনাল তাকবো আবো ফাইনাল যাকো যদি তাবো মহারাজ যদি সিদ্ধান্ত খাই তঙ্গে মহারাজ তো চুমজতনা হামজাগো মহারাজ অলরেডি নি ত্রিপুরা পার্টিনি চিফ ফাউন্ডার বন্ধু ত্রিপুরা মঠা পার্টিनि संजानाय so মহারাজ চুমজতনা হামজাগো তো হামজা কাঙ্কে তো মহারাজনি ডিসিশন বিনি সিদ্ধান্তনি বাইরে কেউ থানানি কগিয়া কারণ जो महाराजान लगी दं महाराजान लगी रुना इनके महाराज कामनि बागैनो तो त्रिपुरा मथाबो बीजेपी नो एलायंस तो बो सरकार हापायो महाराज तो काम न वान सगैनो जो मुनुगै तो माना काम नंग नायनो नो बो फाइबानि डेभलपमेंट बागैनो मानना दाबि दासा मानना नै बागैनो बो बीजेपी हापायो बो तो हान्यो हापाय मानिया हंगा गा आबो जुदि महाराज सिद्धांत लगे तामनि बनो त्रिपुरा मथानि वारि सलि तामनि मानिया नैबा बनो निश्चय मानिनाय आबानि विश्वास बनो प्रति कारण महाराजनि ऊपर ताबो कक सावानि आन आबो खाकाया आबो अंगैबो माया कोनो दिनो महाराजनि बिरुद्धि के थांगैनाय बरक ताबो जों त्रिपुरा मथासि बुद्रुनाय जों बीजेपी बुद्रुया आइ हिने बरक अबहाय सावानि हिनय आं खाकाया तामनि हिमबा महाराजनि सिद्धांत नाबोनो चूड़ान्त सिद्धांत महाराज जेनो साव बनो इ त्रिपुरा जों त्रिपुरा सरक मानिनाव ताकसुजरा महाराजनि पुरिनो विश्वास महाराज एडिशनल डेभलपमेंट खाई नाय दङ त्रिपुरा जों डेभलपमेंट खाई नाय दङ बुकुं बारानो डेभलपमेंट बागै बसाय तकजाक ब जेसु बुजि सुं दासु बुजिया ब जेसु बुजि सुं आसु बुजिया अथवा ब ताक बुइनो ब जाय खायमानि साधारण बर बुजिया र बनो बुलफान बुजिना दङ किन्तु आं मने खायो महाराज जे लामा थाका ब सत्तिक लामा नैना खाख्लै तेगजासा ताबुक जे त्रिपुरा मथा आसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी मेन पावर kan politically analysis होलाय wan sumna khre महाराष्ट्र जे नि तमाया तबो कुम हाइकेनो अवश्य जे तबो खरकसा मंत्री ते खरकसा मिनिस्टर ऑफ स्टेट नि कुमान का बारजों मानमानिया कुम हाय अफ मंत्री खरक नै हाइके हाबांग थानान बागै सिमिदा आसु साल करक त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सरनि मानथानि बागै सवा खलाय अबवा आईपीएफ तिनो नायके ताबनो नायके फेलाया अब हाके जे बरो वानसुबि दुकान पाटो कौलाम साइट दङ माने आपनो ले नंबा हाके वानसो नायति आगो एक्चुअली अब आसुनि बागैनो त्रिपुरा मथा खलायो आबनि बागै जातिनि कक्सा म ओ जागाया कगंखा बीजेपी साका आं नोंनि सानमानि न रुनाय किन्तु नुङा नेङै मा फायनाय माने बरक त्रिपुरा जोंनि बरक रक तामनाय आबो बीजेपी रनानै अलरेडी आगि नुगसि जा के किन्तु नुङा नेङै फायदि के महाराज आबो बुजिका जे आं आबो बीजेपी बाय जुदं माने पुरिनो बन्धुत्वपूर्ण बाबेनो आदाबिनो माननाय गो बन्धुत्वपूर्ण सिगां अंगनानि बागै आ बन्धुत्वपूर्ण सिगां अंग माने परिचय दाबि माननाय हिंकेबा बन्धुत्वपूर्ण सिगां अंगनानि नांगौ गा बन्धुत्वपूर्ण बागै सिगां जुद खलायका गे ताबुक जुदि बन्धुत्वपूर्ण अंग यावै आबो मासे माइया हिंकाकेबा माननानि बागै बन्धुत्वपूर्ण फान मान खाता गाबो आसले जेतु एग्रीमेंट दं अंखाबा एग्रीमेंट तो आबो एकटा बिराट ब्यापार नर्थ इस्ट लोकसभानि सिगां गृहमंत्री अमित शाह तंगैनाय जेतु त्रिपुरा जिल्ला मुख्यमंत्री तंगैनाय जेतु आबो एग्रीमेंट नंमानिबा आसले आरो लैंड राइट बो दंगो पॉलिटिकल नि पावर पॉलिटिकल नि जे राइट बो दंगो भाषा उन्नयन থেকে শুরু খাইনাय অর্থনীতি উন্নয়ন থেকে শুরু করে আর যতন দंगो তোমাকে আবো মাননানি বাগैनो बीजेपी रक बाय मा गदालनि आं मने मा खायो যদি बीजेपी रो गदालाके बीजेपी आबनो रुया आरो बीजेपी रुयाके तो जुरखे केबो नामिया के ताबो आबो माननान थांगैनाय बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा जुदंगै जुदि मा खाकेरेबा आपत्ति ताम दंबा अब ता आपत्ति अंगनान कगिया अथवा मंत्री बागै बर फाइमानिया किन्तु सरकार तो मा हाबनाय मंत्री मासापान तो ममने मांगने पान तो बन्धुत्वपूर्ण नंगनाय एकलगी थानसा गाके तो महाराज बुसाव थानसा चुमबु साव चिंगय बाक्सा फाइदि एकं फाइदि आने अंगै फाइदि गाके तो आ जागा दति कोन फेले मुंकुरै चुमु नेशन पास बरगबो बरनि आंचलिक नि जे तंमानि बरनि राजनीति बर कक्साव जागा तो देश विरोधी बुया आर कोनो राष्ट्र विरोधी बुया गाके ताबो माननानै थांतेने
মন্ত্রী মাসা পানতন কষা পানতন প্রতি অর্ধেক মন্ত্রী পানতন পুরা মন্ত্রী পানতন তাবো মন্ত্রী অমান ভরে যদি আবো মানুষ ক্ষতি তামবা আসলে আঞ্চলিক দল খাইমান উদ্দেশ্য তামবা মন্ত্রী চানান বুড়ো খাইয়া নেতা চানান বুড়ো পার্টি খাইয়া আঞ্চলিক দল খাইয়া বড় তামো নিজের অধিকার মানান বসে বড় আঞ্চলিক দল খাইয়া ইংকে তাবো আরো মহারাজ যেহেতু বুঝি যাক বরক ব অভিজ্ঞ বরক ব তাক যেহেতু তাম হিনি বুঝিবই আবো এগ্রিমেন্ট খাইনি তাক ফাইকা যেহেতু আবো মানান বাবু হিনি ফাইকা কিন্তু আবো কাহামনি কক্ষে আরো দুগান পাতো সমালোচনা খাই কোনো লাভ করি আবো আগামী দিনে চুক মানাই আগামী 2-3 বছর পরে তামং আজ এগ্রিমেন্ট আবো চুক মানাইছি নাইসিয়া জিনিস তা বরক সাকা হামিয়া সাকা মহারাজ ন ত্রিপুরা মতন হামিয়া সাকা কিন্তু 3 বছরের পরে যদি আবো দাবি মানে থাকবো পরে বড় তখন তামং নাইবা চুক বুঝি না দরকার তম্বু যেহেতু কারণ যত আঞ্চলিক দল ভারতবর্ষ যত বিজেপির উপর ন্যাশনাল পার্টির উপর সে ভরসা ন্যাশনাল পার্টি রুইয়া হাঙ্গাকে কোন আঞ্চলিক দল বরং মাথায় মাইয়া যেসব যে আঞ্চলিক রাইনাই রক যত বড় বিজেপি না হামিয়া সানাই রক পিতনো তাও যত বিজেপি পাইছু এক সময় ত্রিপুরা মতো বিজেপি না হামিয়া সাজাক বিজেপি ত্রিপুরা মতো হামিয়া সাজাক কিন্তু তাও বুঝি মানে তামকে বুঝি কা বিজেপি বাই জুদং একা আবো মাসি মাইয়া কাকে বা তা বিজেপি বাই জুদ বাং নাই এটা বিজেপি বাই জুদমা পরে তো বিজেপি নো বুধ মার নাই বড় মানতাইছে মানলাই ইনকে বড় তৈতা না ত্রিপুরা মতো বুধ ন নাংবা বড় মানতাইছে মানলাই ইনকে বড় তৈতা বাগা আরো বিরোধী খাইনিবা বড় মানতাইছে মানলাই কেবা তৈতা সমালোচনা খাইনিবা বুলাই তলে তা নংলাই বারো বড় তো চেয়ারম্যান বিএসি চেয়ারম্যান জোনাল চেয়ারম্যান মন্ত্রী বাগে বড় তো আঞ্চলিক দল যাবলে বড় জাতি নি বাগে আঞ্চলিক দল বড় হানি বাগে আঞ্চলিক দল ইনকে ক জায়গা চেয়ারম্যান সাহেব বুলাই লাভ করই আলোচনা খাইব লাভ করই সমালোচনা খাইব লাভ করই বড় মানতাইছে মানছি নাই কাকেবা আবো তো জুদং মানে তৈতাম আপত্তি দं आनी कके ओ जागा तो बीजेपी नि बखाते जे माहाय वर्किंग कमिटी नि बिसिंतै बरकनि एवार्ड न इमप्लिमेंट खालायजागना आबो दिनथिनि बुसक इनफरमेशन दं जे ओइ वर्किंग कमिटी बजाराव खाजागि बाहायके इमप्लिमेंट खायसना बुसक डाक्ति खालायजागि मानो नाइदि आबो जे चुक्ति माने त्रिपाक्षिक चुक्ति ताम तीनटा दलनि चुक्ति एक दल बीजेपी द्वितीय दल आईपीएफटी तृतीय दल अंखाबो मथा त्रिपाक्षिक माने तीनटा दल सरकार ताबो तीनटा दल दं बीजेपी त्रिपुरा राज्य ताबो बीजेपी नि कयटा दल सरकार बीजेपी नि जुट संगी आईपीएफटी बीजेपी नि ताबो जुट अंखा मथा त्रिपाक्षिक जे चुक्ति आ चुक्ति वर्किंग कमिटी कैसा गठन खालायजाखा आ वर्किंग कमिटिर सिद्धांत नानाय जे आरो भाषा उन्नयन अर्थनैतिक उन्नयन पलिटिकल जे पावर एवं आरो जे निनि लैंड राइट आबनो तुइनाय अब वर्किंग कमिटी कैसे खालायजाखा तीनटा पलिटिकल दल नि हाय सरकारनि प्रतिनिधि न बरक आबो सिद्धांत नाय परवर्ती समय बुबुनो सेकां बरक इमप्लिमेंटिंग खालायनाय बुबुनो सेकां बरक बब खालायनाय आबो बरक सिद्धांत जे खालायजागनानि थाङै दं केबो के साव अमो बोसोर जरतै कबोय इमप्लिमेंट खालायजामानो माइया बीजेपी नि बखातै आबो आसक एकर्ड खालायबानो आबो बिसिङो मुंसाखरै बहाय सानाय नाइदि एक्चुअली जे जिनिस न माननान मुसुमाने आ जिनिस न हठात के जुदि माने थांगा के आबो एक्चुअली आबो क्लाय हेके न मातो माने पाइमान परेके आबो আসলে আবো বাগো নাঙ্গি হাই যে জিনিস তো মান্না নেই বাগো আইপিএফটির 2009 থেকে লাত মানে আন্দোলন খাইকা ত্রিপুরা মথা বাহাইনি হাই ত্রিপুরা রাজ্য কম আন্দোলন খাইলিয়া কম সভা খাইলিয়া কিন্তু হঠাৎ কে যেহেতু আবার এগ্রিমেন্ট ওই থাকমানে পরে কে বড় আবনো বিশ্বাস অংলিয়া হালকা হাইকে নুখা সহজ হাইকে মানে টকা তখন বিশ্বাস আগ্রা মেয়েকো एक्चुअली आबो आने विश्वास आबो बास्तबायित अंगनाय तबे खाली मौसुमी बास्तबायित अंगिया आ जागाबो एग्रीमेंट 125तम संविधान संशोधन आकगनो उल्लेख नारनान तमानि आबो तंखाके तेबो साखामनि नांमनि खलै जेहेतु आरो ताम 125तम संविधान संशोधन नि कोनो उल्लेख करिबा आबो अंगिया हाके बाताक जे भाषा उन्नयननि कक सामानि लैंड राइट नि कक सामानि अर्थनैतिक डेवलपमेंट कक जे सामानि पलिटिकल पावर नि खबर जे सामानि
জায়গাও যদি 125তম সংবিধানে যদি সংশোধন খাইনি তেবো ও ডাইরেক্ট ফান্ডিং চুমছে আমার অর্থনৈতিক ঠিক মতো অর্থনৈতিক রাজ্য সরকারের মাধ্যমে আর মানু বাড়ির মানু কিন্তু ডাইরেক্ট ফান্ডিং ব্যবস্থা যদি ছুঁয়ে তংকে আংতে হামকামন হিনে মনে খাই তবে আং তো আসলে বুঝিয়াবা বরক তো তেবো বুঝি যাক অভিজ্ঞতা বরক তংবায়ু ত্রিপুরা মথানি বিজেপিনি সেন্ট্রালनि नेतृत्वते অভিজ্ঞতা তংবায়ু বরক যা খাইকা আবো কাহাম হিনে আং মনে খাইयो आगामी दिनाव एडिसि एलाकाबो डेभलपमेन्ट नंनाय जों थानसाखौ जतन सामुं थांलायनाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा जाहाथे नोंनि चैनलनि माध्यमे आं खायसे आवेदन खायजेन मुसुगो जाहाथे त्रिपुरा राज्योआव विगत दिनाव आईपीएफटी बीजेपी बुलायनाय एडिसि एलाका जों डेभलप खायनानै कष्टंगिया तुई ताबो जों तीनटा राजनैतिक दल चिन एडिसि एलाकानो तीनटा पार्टी हाइकाबो तीनटा सरकारनि प्रतिनिधि जों ताबो जाहाथे बुलाय तलाय अंलाया हय गोसां गोसांके बाहायके डेभलपमेन्ट खायमान ओदिके मागलायनाय যদি एडिसि एलाकाते बाहायनो हाय चेयरमैन सेगलायनाय मेम्बर सेगलायनाय ब्लक सेगलायनाय जुनाल सेगलायनाय जुदि बुलायलाय तंखांके रास्ता सामुं थाना थांजेने जुदि कासुलाय तंखांके रास्ता सामुं थाना थांजेने कन्ट्रेक्टारनो जुदि रां सानखांके तुइनि सामुं थाना थांजेने कन्ट्रेक्टार बाय के हिनानो हायके जे माखलायनाय तै दक एसा हिनो हायके जे माखलायनाय हायके जुदि थेराथेरि नांगिया काके किन्तु एडिसि एलाका डेभलपमेन्ट नंनाय जुदि ओमा हायके जुदि थेराथेरि नांखांके किन्तु आगामी दिनाव एडिसि एलाका डेभलपमेन्ट अंगियाके आगामी दिनाव तेबो 50 बछरनि पिछने चिन एडिसि एलाका खालायनाय जों जुदि मिलिउ जुदि तांमैया हांकांके जों थानसानि तानि स्लुगान नुनायबा ताबो जों क्षमता दं हिनैयो जों आईपीएफटी मथानो जों तुइनाय चलिनानै चिन क्षमता दं हिनैयो जों किन्तु तु आव जागाव ताबो जुदि जों ब्लक सेगलायनाय रास्ता सेगलायनाय पञ्चायत सेगलाय जुदि बुलाय तलाय तंखांके किन्तु चिन एडिसि एलाका पिसायनाय आबोन बागैनो खाजानि त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसि एलाकानि नेतृत्व ताकुते बुकुसं आईपीएफटी मथा बीजेपी जतनो नांनो चैनलनि माध्यमे कायसा कबं मुङानि जों जेखेबानो जों मिलि सामताना नांनाय जतनो बागै जों मा सावमा तांलायनाय जतनो एडिसिनि डेभलपमेन्ट नायो आईपीएफटी एडिसिनि डेभलपमेन्ट नायो बीजेपी एडिसिनि डेभलपमेन्ट नायो मथा एडिसिनि डेभलपमेन्ट नायो काके जों तानि बुलायनाय कोनो प्रश्न सिकाया আর সাবই বুলাইনাই বুকুমারা বুলাইনাই বুকুমারা বুলাই তামান নাই সো এমএসি কম মাসা বুজক বুলাইতে থুইবো থাঙ্গু ইয়াতে বাই থানাই एमएसि गरी बरक बुलाय खांके याक फान बाय खांके याते फान बाय खांके हा जों हामिया कमेन्ट जिमि खलायलायनो याते याक बाय खांके आबने बिनि परिबान साबसार नाय गम हायं लायावय नां खांके पाब्लिक इंटरेस्ट बागै किसा मिसा जों सावो किन्तु फुकासो थाङो बुलाया खांके न जानाय हिनै आं मने खायुता तब की एपर्ट माने यागुलो ती प्रामथा सं सय तालदो ग्रमै बाय मुंसा आंदोलन माखलाइया सेंट्रल गवर्नमेंट बाय याक खावै रहजा कारनाय किसासो बीजेपी आदमनो बिसिंतिनि अमाहायके प्रसार खायमान नुका आबनो लों बाहायके नाय जाबोखा হয়তোবা ব বিজেপি নেতা হইতো মানে ব আসলে হয়তোবা বি বুঝিযা আনি মতে গ হয়তোবা ব বুঝিযা অং একা ব বুঝিনি সিপ্রাই লাইসি থাংজাকব হাজিতা ব্যক্তি আব যখন সরকার সি ফাইকে আনকে তাম নিলা আংতে আন্দোলন নাংনাय আর তাম নিলা আংতে লামা কাসনাय তাই তান আরো 6 মাস আন্দোলন মাখলাইয়া বাই সরকারনি নিজিনি সরকার নিজি রাস্তা উপর কাকলাইবা আই কোন দিন এ ত্রিপুরা মতো তাক সরকার সি ফাইজাং কাকে तानी निजी सरकारनि लामानो निजी लामा कासे निजी बत्तामं नायबा निजी सरकार तो आबा देखले मियाके बिरोधी तो आबा देखले माने दिबा लास्ट अबुर खाय समस्या समाधान दिबा गाव जे सिने ब पण्डित बीजेपी रो हाय रास्ता अबुर खायबा तानबा खाया निजी सरकार रास्ता अबुर खायके सब कष्ट माननाय निजिनि सरकारनि राज्य बिसिगु तंनाय जनसाधारण कष्ट माननाय के निजिनि जनसाधारण निजी कोनो सरकार कष्ट रो हाय जे कष्ट रिया के ताबुक जुदि त्रिपुरा मतार सरकार तंगय बरकते बाहाय रास्ता अबुर खायना नांगो के सरकार तो ताम लाभ से ब्रो कोनो लाभ करय के जे बीजेपी नेता सानाय आसले ब्रो व्यक्तिगतभाবে ब्रो হয়তো ব্রো সমস্যা তঙ্গু অং একেবা বড় বেশি বুঝি লাই যাক সিপ্লাই অং একেবা বুঝি বুঝি যাক আবা কানি ব্যক্তিগত আং মা সাউতাবন সারতাবু ত্রিপুরা মঠা বিজেপি বাই থাইমানি ইয়াগুলো কক কি সাজাগে অমহে কিছু কিছু মিডিয়া রগো ভাইরাল নি তংকা ত্রিপুরা মঠা অজাগা ক্যাবিনেট মিনিস্টার খরকনি মামনি ইয়াগুলো এডিসি হাপাং বাহাইনো বিজেপি বাই ত্রিপুরা মঠান বিসিমো হাপাং ইএম র কিছু কিছু সামলাই দं माने अमहाय किसा खरां किसा माने अमनोला नों खरबसा
एनबिसि ओंगै बिजेपि नि बाहायनो रिएक्शन बाहाय नायदि आं तो साधारणत बिजेपि नि सिखनसे कायसे कार्यकर्ता सामुं थांनाय बरक तबे आने व्यक्तिगत नुं सुंका बां मा सानाय अबका हाई लेवल जाहायके सिद्धांत क्लाय जों हायके माने ने ता हाई लेवल जुदि सालाय जा इनके जे नरबो राज्य सरकार हाबदि जनो बुनो एडिसियो बाग्रुदि हाय इनके किंतु बरो बरो नाय दा कक सालाय जा तो के तो बरो बरो नाय ताबुक जुदि हायबा नङै मानो जे लोकसभा नर टिकेट तारुसिदि लोकसभा नर टिकेट तारुसिदि जों एडिसियो हाबदि नर एडिसि चालुकदि बिए चेनेनो बुनो ता फायदि हायबा नङै दंमोन एग्रीमेंट हाई लेवल बेपार नर बीसी चेयरमैन ता हाबदि चुमन जुनाल हाबलिया एडिसी न बदन चालुक सिदि राज्य सरकार न टंग सिदि लोकसभा न कैंडिडेट तार जुन समर्थन फाय हाय जे दफन एग्रीमेंट नङै मानो आरते कैसे एग्रीमेंट तामो राज्य बुनर फायदि एडिसी सुं थानाय सब जुनाल चेयरमैन न फायदि बीसी चेयरमैन जुं बाहामनाय हाय जे दब एग्रीमेंट नङै मानो आसले ता बर बुमदि हायके एग्रीमेंट नङखा जुं ताकफन जिनि आने थाने आबो किन्तु क्लियर भावे आने आरो कोनो न्यूज करै तबे आं खोनाओ जे एडिसिओबो मांगनय थेके मागथाम इएम रुचिनि बिजेपि नि पक्षङै रुइमानो नि जों सालायमानि खोनाओ एवं हाय काके तो मिदि सामुं थांनाय बर जों जेहेतु बर राज्य सरकार सिटबै जों बर सामुं थांमान काके बर जुनर तुइ सामुं थां ताम आपत्ति दंनाय बर जेहेतु थांजानि कक सामुंके जों थांजा जतन नांगौ जेहेतु एडिसी डेभलपमेंट काके आईपीएफ टू डेभलपमेंट बीजेपी डेभलपमेंट मथाब डेभलपमेंट नायो काके आरो नि नानि तै कुरिका जेहेतु जुतंगै पाइ काके संसार खालांके सला बुरुई सला आबो बुरुइनि सम्पत्ति अबसरानि सम्पत्ति हाइखिरि जे सुक्ति लाइमानि बा एग्रीमेंट मनि आबो तो तंनाय न अबरि या गलो ताबो बीजेपी आईपीएफ तिप्रा मथा हाल गलाय जे सामुं डेभलपनि हाबारो गामि आमसाय तिप्रा सरगो गोबां नुनो जे लाहार करै जों फेरां करै दैमा नंया पत्रिको डेभलपमेंट जे इंयानि तमन न्यूज रो बाहायनो नुमनि आबो थिनाङो तिप्रासरन बमहाय गुड मेसेज थाङो बाहाय डेभलपनि हाफोराव वानस जननि वो बमहाय वानस नादि डेभलपमेंट अंगुइतो कांग्रेस तबे बुजागे डेभलपमेंट समस्या ताबुक जुदि कन्ट्राक्टर सामुं थांना थांगयने एडिसि एलाका थांगयने ताबुक जुदि जामेला नांगौ के रां सानजागौ होनकांके कोनो कन्ट्राक्टर किते एडिसि एलाका थांगयने रास्ता खायनानि बागै ए थांगला आर एडिसि नि रास्ता न थिक्रायने दायित्व एडिसि एलाकानि जे जानि जागानि जे जनप्रतिनिधि दंनाय बनो थिक माथ्रायनि के ब जुदि जनप्रतिनिधि नका ब जुदि सामुं थांनानि रुं यांकांके के जनगण जे आशा तुइने जे बन जे इमां नुबुजे जे बन बुद्रुमानि जे चिनि एडिसि एलाका माने बिनि विधानसभा केन्द्र हामंनाय बा बिनि एडिसि केन्द्रनि एलाकाव रास्ता तुइ माननो सुबिदा माननाय हाजेता आशा खालायनि बर बुद्रु किन्तु अनेक चिनि एमएलए तंगु बा जनप्रतिनिधि तंगु ब किन्तु सामुं आदाय खालायमिया इनका आसले आबो जनसाधारण बेथया आबो सिपेन पानंतन मथाने पानंतन बिजेपि पानंतन आबो जनप्रतिनिधि बरन आबो बेथ तागु सरकार तो रुइया हिया चिनी बीजेपी नि कक डायरेक्ट सामानका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास बीजेपी कुन के बुनो ब मथाक्लाई बन नक्तार देहाय कक साया ब सिपेन क्लाई बन नक्तार दे कक साया ब आईपीएफ क्लाई बन तुइतार दे कक साया बीजेपी का जतन सिरुदी ग अ जागाबो जे जागा जेनि जागा एमएलए तंनाय एमडीसी तंनाय ब बिनि एलाका ब रास्ता काट खायनानि दायित्व बिनि ब भाइके त्रांनाबो बिनि सरकार तो कोनो समय बाक खालाया इनका आबो विगत दिने तामहिमबा बिदि जे जागा आईपीएफ टी केन्द्र बेसिबाग अ जागा तंनाय के आईपीएफ टी नि एमएलए डेभलपमेंट खायाके बीजेपी नि कोनो जनप्रतिनिधि थांग डेभलपमेंट खायमिया जे जागा सीपीएन नि केन्द्र तंनाय के आरो बीजेपी नेता थांगने डेभलपमेंट खायनानि क्षमता करे के ओ माहाय जागा किसा समय जतर तंको किसा एकबां मानु सारथि फराय जो समय जतंग एडिसि एलाकाबो तबे आबो एकमात्र समस्या समाधान नंनाय मिलिवै सामुदांगा के एकता की यूनिटी बाबे सामुदां के महाराज जे कक्समान थांचा के सामुदां आबो सक्सेस संनाय आलगा आलगा के जुदि आबो नि नानि हिलै तंखांकेले आबो किन्तु कोन समय सक्सेस संला एडिसि तेबो बिरमान खपाय जंनाय किसा सालजराव सा एडिसि जे हाबं सालनाय र ब्रनि हिसाब र थिमते रिमेन बागै फान र थां रहया तैसा महेर जे सामनि ताबुक जे कथालायमन बिसिंति ताबो अवेलेबल फान र थां डेभलप दथाय मानोबा ताबुका आबो तो डेभलपमेंट खायनानि बागै नि कथालो रांमाननि बागै नि कथाव रांमाइन सिमाइया डेभलपमेंट जिख्रायमिया बीजेपी बाय कथावैनाय हाइकेबले बीजेपी कथाले तामला बुंनायबा बीजेपी कथा माने अथानो डेभलपमेंट बागै सि बीजेपी बाय कथाव हायदिबा
boroni kepali birman kangnani tui kahama nungnani rasta kaham mahimnani school kaham education system kaham khlainan bagoi karon kuri jaga karon mannani bagoi hinisi BJP balance songo etabo BJP balance amane pore rang bor hamane pore sotik bone implementing claim eke dusabo BJP ria abo jar জনপ্রতিনিধি tone boroni si dus nung tak puisar honai tabo nang honai tabu to tai ani সংবিধান ke tang honai no ke rang রহমান পরে nung সঠিক ভাবে ইমপ্লিমেন্টিং খাইনের দায়িত্ব জনপ্রতিনিধি কিন্তু জনপ্রতিনিধি কোথাও যদি nung এলাকা ডেভেলপমেন্ট খাইয়া হয় যদি অন্য চিন্তা খাই গানকে হাইকে কিন্তু এলাকা ডেভেলপমেন্ট নং নাই আপকা মেন কো হামবাই হামবাই